adlaw mga higala, ako na po ni si Joffrey, inyong working student nga walay tulog, pero daghan og damgo. Para sa mga working student, pareho nako, kabalo ko unsa ka lisod. Trabaho sa buntag, klase sa hapon, unya walay tulog sa gabii. Muratag nakasubscribe sa Kapoy Premium Plan. Pero sige lang, kay ang Kapoy karon, pohon mahimong kasayon. Basta, padayon lang ta. Ang uban, ang assignment kay past tomorrow. Kita. Assignment sa kinabuhi, ipasa everyday. Taas og requirement. Palit bugas, bayad tuition og bantay sa sariling pangandoy. Pero proud ko kay bisan lisod, wala ta ni undang. Sa love life, unsay update? Ako, still under maintenance. Ang uban na ay uyab, kami na ay overtime. Sila sweet. Kita, sweat. Pero okay ra, mas maayo pang kapuyon sa trabaho. Kaysa kapuyon sa relasyon, nga ikaw ra pirmi ang gasabot. Ug ang labaw sa tanan, wala may bayad ang pagkasinggel. Pero mahal kaayo ang gatas karon. Sa mga trabahante, respeto ko ninyo. Ang sweldo murag ghost. Halos dili na nato makitaan. Bayad sa kuryente, tubig, load ug gatas ni bunso. Pero wa joy load si Papa para sa gugma. Pero padayon lang gihapon ta. Wala man ta kasabot usahay sa plano ni Lord, pero kabaluta. Naay ending nga mas labaw pa sa atong gilauman. Sa ako mga viewers nga nagtan-aw, bisan lobat na inyong cellphone, salamat kaayo ninyo. Kamo ang rason nga nung bisan kapoy gihimo gihapon nako ni. Kay basin sa imong pagtan-aw, makatawa ka, makapahuway imong hunahuna, ug makarealize ka nga, oy, dili ra di ay ako ang nagsakripisyo. Busa kong ang kinabuhi maglisod na kaayo, ayaw buhii ang imong pangandoy. Ihapak lang gamay sa stress. Kay kung wala kay uyab, trabaho lang sa. Kung kapoy na, inom tubig. Kung wala na kay load, palihog og pangitag wifi. Pero pinaka-importante, ayaw jud og surrender. Ako si Joffrey, proud working student nga gasingot sa adlaw. Pero mag-ani sa kalampusan. Kita-kits sa sunod vlog. Like, comment, subscribe, or libre lang og kape.